टिटिएडिसिउ खबजाक एरिया रोंनक रग थांगै बिजित खालायनायख्या एमएलए बिश्वजित कलय दै लगिउ तंग जुदा जुदा आदं रक स्कुल रंनि रोंनक रक ब्लेखनो हामिया तंखालक उंगै तंखा आबनो दैयै चेरि नायख्या दै रों सोलोंनाय रक बाय टिचार रक बाय मालायनायख्या ताम कक्षाका खनायनायदि रोंनक तामो नुखा इचि कपला वाति क्लाइजाक ब्लेखनो हामिया रों सोलोंनाय रक तिरफुरा लुकसिक्लाय रोंनक दै नायरेंबारि रोंनक थांगै नायख्या किसि कपला नगैख्या Chini media rok no ang tinoro phai bijit khainai phekya chunga yang nareng thangka taboro mongkai TLS chipra loko sikaloi actually all school kha belek kasa tripura jo san thaka angkai mo umakanton pore mo 1950 o mo establish khaijak mani oro maximum tini politician huntu society o jara tini kaham job khaitonai rok kaham post job khaitonai rok all loko sikaloi ni गोबां मा बरनो अ लोकसिकल हतिन पास खाइथां এবং অর পরিং থাং আর মো তিব্রাসে এরিয়াও এমন একটা জায়গা যে জায়গাও তাম হনে বনো যত ফাতানি বরক ফাইও জায়গাও পরি ফ্যামিলি জায়গা ওংকাই তিনি ফাইনু ফাইকিয়া আং খরকসা আং বহাইনো অ স্কুলন আং 92 93 পরি থাং যা ওংকাই আং মুইতো মাংখা যেটা আং আগে স্কুল পরি থাংমানি অ স্কুল বাহাইতং নাইনা ফাইমেন जों नुखा আসলে যে ফ্রো 1950 ও যে স্কুল তাংজাগো তাবো বম হাই স্কুল নং नुखना जिनि जानलाक्रै Nini je go route krui boundary tap sa jora jagya neng omom hai ekta petty condition actually amo belai chung wangsone bishoy tong jeng tan boi hole jeng joton sai phai jata karon mo school tabo tini nu khai mon jagabo teacher hoi shortage oro student tong primary about 250 kintu teacher tong matro 10 book including HM kintu dozen ase matro or teacher tai chini primary onko section bo haino headmaster krui ke omono sing tam indication sing romiman je jagabo bo tiprasa oni kaisa tam nei bono ekdom establish kaisa ti samane ekta stan tinu jagu jeta bo ang asa khayo dirgo CPM banfront sarkar pro haino mon neglected ngi tong thangnai 5 বছর IPF ti BJP sarkar bo mon neglected ngi tong mani jeng mo tini kintu proman mukha kajei jeng omono sanai বিধানসভা না ককটি সানাই মহাই স্কুল जों कुदिनो बेकार खाइनान गया आरो महाई स्कुल चिन्ते प्रासन कासा मेसिन जों जेता नाम तो हेमनि बरो ह्युमेनिटी जों नाम तो मन जागाओ लोक सिकलय आरो अब तिरपरा जों जतो कोनानि बरक साइमन और तिरपा लोक सिकलय बिनि जे अचिभमेन्ट बसति तो काजै जों अमनो तै जों बसकां तै बागावनाय चिनि डाइरेक्टर लेभेल थानाय चिनि मन्त्रि लेभेल जों कक्ति सानाय एसेम्बली जों कक्ति सानाय जे अमहाय लोक सिकलय स्कुल जों कासा तैबो गाहाम अपग्रेडेशन जों नायनाय बगे आरो तैनि क्राइसिस नुखा तैबो माया तैनि क्रिया जागाओ चिनि school repairing to total infrastructure zero infrastructure to zero hima no nukna ekta high school je for 1950 ni chimen ta basa jora omata pon high secondary convert ang me kaje neglect chung bucho obo neglect khai tong jamani chung nugui to ga mo hambai chung baskang amno tei baskang chung agok na or school ni je সমস্যা রকনো ম্যাডাম বসং কক সালাইকা চিনি HM গীতা রানী দা বর্মা বসং কক সালাইকা যথেষ্ট bin problem bosong saikna rika जों मनो तै बसकां तै बना खमने बिद्या जुति क्लांगनानि बगै जों कक सालायनाय आसा जों इंग्लिश मिडियाम कन्वर्ट खायनाय बगै जों मनो